వీడియోస్ చూసి నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అర్ధగంట అది చేసినాను. ಚಕ್ಲಿ ಕಥೆ ಒಂದು, ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಕಥೆ ಒಂದು, ಎರಡು ಹೇಳಿದವನ. చక్లిಯ కథೆ. ఇంకొకటి ఇలాంటిది ఇంకొక చిన్న స్టోరీ చెప్తున్నానండి. బರುತ್ತೆ అంట. సంతృప్తి ఎలా వస్తుంది అన్న దీనిపైన తను కన్నడలో చెప్తున్నారు. నేను దానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్. అసంతృప్తి ఎలా వస్తుంది ಹೇಳ್ತೀನಿ. అసంతృప్తి ఎలా వస్తుందా అంటే ఉన్నట్లు చెప్పిన పని చేసింటే సరిపోతుండేది. వాళ్ళు చెప్పిన పని చేయలేదు, అంత తినేసి అసంతృప్తి తీసుకు. ఇంకొక స్టోరీ చెప్తున్నారండి. కన్నడలో చెప్తా, వాళ్ళు కన్నడలో చెప్తారు, అలాగే తెలుగులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಕೆಲಸಗಾರ ಮತ್ತೆ ಮಗು. ఒక తల్లి, కొడుకు, అలాగే ఒక పని ఆయన ఉంటాడు. శ్వేత. హాయ్ అండి శ్వేత గారు, బాగున్నారా? ತಾಯಿ ಮಗುನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. అలా లేదు, స్టోరీ మొత్తం చెప్పేసేయండి, నేను మళ్ళీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చెప్పండి. వినబడుతుంది కదా. ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಗು ಮೂವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮಗುಗೇನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದಷ್ಟಾಗಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 5 ಚಕ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸದ ಹುಡುಗನ ಕರೆದು, ತಗೋಪ್ಪ ಈ ಚಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣದು ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ 1 ರೌಂಡ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡಲ್ಲಿ 1 ರೌಂಡ್ ತೆಗೆದು ತಿಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ತೆಗಿ ತಿಂತಾನೆ. ಹಂಗೆ 1 ಚಕ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂತಾನೆ. ಬಿಡು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನಿರೋ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹುಡುಗ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ 1 ಚಕ್ಲಿ ತಿಂತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ಬ್ಯಾಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಅಂತ
ಹೇಳಿ.